Mes chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire la séquence 2, lire, produire et jouer la scène d'exposition. Écrit, produire une scène d'exposition. On va commencer. Sujet. Tes parents discutent des inconvénients des réseaux sociaux. Ils décident de mettre fin à leur abonnement à l'Internet. Tu rédiges une scène d'exposition à partir de cette situation. بما عندنا الآباء ديالك يعني ناقشوا سلبيات ديال مواقع التواصل الاجتماعي. قرروا de mettre fin à leur abonnement. يقرروا أنهم الحساب ديالهم على الإنترنت. Tu rédiges une scène d'exposition à partir de cette situation. حاول أنك تعمل واحد لا scène d'exposition انطلاقا من هاد الحالة اللي درجنا. إذا تيتا عطينا هنا دي زيتاب. جو لي لو سوجي. أول حاجة أنك تقرأ الموضوع. B. Je dégage la tâche que je dois effectuer. نحاول نعرف الخطوة اللي غادي نبدأ بها. C. Je dégage les éléments de la situation d'écriture, les personnages et l'objet de l'échange. نستخرج العناصر de la situation d'écriture. يعني العناصر ديال هاد لا سيتوياسيون اللي حنا تنتكلموا عليها في الكتابة. منهم يعني هاد العناصر شكون هما؟ عندنا لي بيرسوناج. شنو هما البيرسوناج اللي عندنا هنايا؟ كاين عندنا لي بارون كذلك غتكون لا في ولا لو غارسون ولدهم ولا بنتهم. اي لوبجي دو ليشونج يعني واحد الحوار اللي غادي يكون واقع ما بيناتهم. دي جو سيليكسيون دي ريسورس. Séquence de lire, produire et jouer la scène d'exposition. Écrit. Produire une scène d'exposition. يعني إنتاج مشهد للعرض. J'observe et je comprends. ألاحظ وأفهم. Sujet. الموضوع اللي عندنا. Tes parents discutent des inconvénients de réseaux sociaux et décident de mettre fin à leur abonnement à l'Internet. Tu rédiges une scène d'exposition à partir de cette situation. يعني الآباء ديالك ناقشوا السلبيات ديال مواقع التواصل الاجتماعي. قرروا انهم يوقفوا الحساب ديالهم على الانترنت. Tu rédiges une scène d'exposition à partir de cette situation. يعني مطلوب منك انك تعمل واحد لا scène d'exposition انطلاقا من هاد لي زانفورماسيون، انطلاقا من هاد لا سيتوياسيون ديال اللي تكلمنا عليها. مطلوب وهو عمل une scène d'exposition à partir من هاد لا سيتوياسيون اللي تكلمنا عليها. اول حاجه عندنا هنايا لي زيتاب اللي غادي نتبعوا باش نعملوا اون سين ديكسبوزيسيون على حسب هاد السوجي اللي معطي. اول شيء جو لي لو سوجي. المطلوب هو قراءه الموضوع. بي جو ديغاج لا تاش كو جو دوا ايفيكتوي. استخرج يعني المطلوب لا تاش اللي مطلوبه مني انني نعمل بها. سي جو ديغاج لي زيليمون دو لا سيتوياسيون ديكريتور. يعني نستخرج العناصر ديال هاد لا سيتوياسيون، العناصر اللي خصني نبدا نخدم فيهم، اللي غادي نبدا نكتب عليهم باش نصايب هاد لاسين. اول حاجه نستخرج العناصر اللي غادي نخدم عليهم هما الاب والام كذلك الابنه او الابن. دو ليشونج. جو سيليكسيون مي ريسورس يعني نأطل المرجع ديالي اللي عليه اعتمدت باش نزلت هذه زانفورماسيون. جو اورغانيز مي زيدي يعني نرتب الافكار ديالي. F. Je respecte les caractéristiques de la scène d'exposition. نحترم المميزات ديال la scène d'exposition. G. Je donne une identité au personnage. كل فرد من هاد الأفراد اللي نزلت خصني نعطي واحد الهوية. H. Je définis le ton et le lieu d'intrigue. يعني كذلك نحدد الوقت الزمان والمكان ديال هاد الحكاية ولا هاد la scène اللي عندنا. Et j'élabore un plan. Un canevas qui représentera le support d'une scène d'exposition. بمعنى أضع واحد الخطة باش نقدم هذيك لا scène d'exposition نتاعي. Je rédige la scène à partir du plan. يعني غادي نعمل هاد لا scène ديالي انطلاقا من هذيك الخطة اللي عملت ولا هذاك البلان اللي صايبت. إذا غادي نشوفوا Je retiens. Pour produire une scène d'exposition d'une pièce théâtrale من أجل إنتاج une scène d'exposition d'une pièce théâtrale واحد القطعة مسرحية. Je dois respecter toutes ces fonctions. يعني وجب احترام جميع les fonctions ديال هاد القطعة. De plus علاوة أو زيادة على الاختيار. خصني نختار هاد النقاط هادو. Je choisis
La représentation propre au théâtre يعني التقديم اللي هو يكون جيد لهذه المسرحية. La présentation هي typographie. إذا غادي نشوفوا كذلك لي ديداسكالي. ضروري أننا مثلا نضيفوا هذوك لي ديداسكالي اللي تيكونوا اونتر بارونتيز وما تينطقوهمش لي بيرسوناج اللي تيكونوا تيتكلموا. دائما تيكونوا هذوك واحد الاحداث اللي تيوقعوا ينزلهم هذاك لوتور. دو ديبي دو سان اي دو ديالوغ يعني من الاول ديال لا سان حتى الاخر ديال هذاك الديالوغ. لو تيم دو لا بيس كذلك نردوا البال الموضوع ديال هذيك القطعه المسرحيه اللي غادي نخدموا. يعني ضروري ديال هاد لي 3 ايتاب نتبعوهم باش نحصلوا على واحد باش ننتجوا واحد لا سين ديكسبوزيسيون اللي تكون جيده. اذا غادي ننتقلوا لجو نيكزيرس avec les membres de mon groupe يعني مع العدد ديال هذوك الجروب اللي غادي نخدم معاهم في الكلاس. نو برودويزون غادي ننتجوا اون سين ديكسبوزيسيون en respectant غادي نحترموا فيها لي كونسين ديكريتور نوتامون لا كونسيزيون اي لا كلارتي. فهنا غادي تخدموا اون جروب في القسم باش غتصاوبوا واحد لا سين ديكسبوزيسيون اللي هنايا تتكلم على تي بارون ديسكوس دي انكونفينيون دي ريزو سوسيو. الموضوع ديالها تيتكلم على لي ريزو سوسيو وان الاباء ديالك غادي يوقفوا لابونمون ديال الانترنت على حسب واحد السلبيات اللي شافوها على اثر هاد لي ريزو سوسيو. اذا غنشوفوا بتيت بي nous présentons notre travail devant nos camarades et nous le soumettons à leur appréciation. يعني غادي تقدموا هذاك الترافاي ديالكم قدام الاصدقاء ديالكم في الكلاس ومن بعد غادي نشوفوا اخر شيء نو affinions le travail présenté à partir des remarques formulées. يعني غينتهي هذاك العرض ديال المشاهد اللي نزلتو بواحد التعليقات من الاصدقاء ديالكم اللي تيكونوا تيشاهدوا فيكم في القسم. فهنا تيكون يعني شفويا غادي تخدموا هذا غتكتبوه وغتخدموه شفويا. اذا غادي نشوف معكم غادي ننزل لكم واحد الموضوع ان شاء الله تعالى. حاولوا انكم تغيروا فما يمكن لكمش انكم غتكتبوا نفس الموضوع. فحاولوا يعني البنات يخدموا على اساس انهم بنات الوليدات يخدموا على اساس انهم يبدلوا من لي غارسون اللي فيه وهكا ديروا دي موديفيكاسيون ما تاخذوش يعني كوبي كولي. ديروا دي موديفيكاسيون. Produire une scène d'exposition. Lina est entrée dans la maison, vêtue de sa veste blanche et pourtant une cartable à moitié vide. بمعنى أن لينا دخلت من المنزل لابسة واحد لا فيست بلونش وكذلك حاملة واحد الكارتابل اللي شبه فارغة. Mère. Salut Lina, tu viens de l'école? Fille. Oui maman. Mère. Tu veux manger quelque chose? Fille. Oui, j'ai très faim. La mère a apporté un repas à la mise sur la table pendant que la fille était occupée avec son téléphone. Mère. À toi ton repas. Tu as dit que tu avais faim, n'est-ce pas? Fille. Oui maman, je meurs de faim. La fille continue de regarder le téléphone. Sa maman la conduit et elle s'en fiche. Mère, je te parle. Tu ne m'entends pas? Mets le téléphone de côté. Mange ton repas et répare-toi à faire tes devoirs. Fille, maman, quelques minutes. La mère s'est fâchée et a pris le téléphone de sa fille parce qu'elle était en colère. Mère, je vois que tu es accro à l'utilisation de téléphone et des réseaux sociaux. Fille, maman, c'est devenu une chose normale de nos jours. La mère répond, dévastée par la réponse de sa fille. Mère, cette affaire ne durera pas de cette façon. Je dirais que la communication avec vous est devenue insupportable. J'aurai une crise de diabète à cause de toi. Mère a pris le téléphone et partie à raconter à son mari ce que se passe. Père, votre mère m'a dit que vous êtes devenu accro à l'utilisation de votre téléphone. Fille, ce n'est pas vrai, papa. Mère, oui, tu n'es pas resté tel que tu étais.
par négligence d'étudier et aussi pendant des heures devant le téléphone. Père, vous n'utilisez jamais le téléphone avant la fin de l'année. Si vous excellez et vous améliorez, je vous le rendrai. La fille, excellent à la fin de l'année. À la fin de l'année scolaire, elle était parmi les premiers de l'institution. Père, salutations ma fille, je suis fière de toi. Maintenant, tu peux utiliser le téléphone de la bonne manière. إذا غادي نعاود نشرح معكم لا سين ديكسبوزيسيون لي بيرسوناج اللي عندنا مير في اي لو بير في لا فان ديال هاد لا سين هادي. اذا فديجا تكلمنا على المدخل ان البنت اللي دخلات في المنزل ديالهم لابسه واحد الشميز اللي بالابيض وكذلك حامله واحد الكارطابل. اذا البدايه ديال لا سين غتنطلق من عند الام. مير سالو لينا tu viens de l'école. مرحبا لينا جئتي من المدرسه. في oui maman. نعم أمي. Mère, tu veux manger quelque chose? تريدين أكل شيء؟ في oui, j'ai très faim. نعم إني جد جائعة. La mère a porté un repas à la mis sur la table pendant que la fille était occupée avec son téléphone. يعني أن الأم حضرت الوجبة وجابتها البنت الوقت اللي هي مشغولة بالهاتف. هاد la phrase ديال la mère a porté un repas à la mis sur la table pendant que la fille était occupée avec son téléphone تنسميوها ديداسكالي. يعني هاد العبارة هادي اللي ما قالتهاش الأم ولكن واحد يعني هادي ديداسكالي ما تتقراهاش الأم. Mère, à toi ton repas. Tu as dit que tu avais faim. يعني خذي الأكل ديالك راه قلتي بلي أنك جائعة. N'est-ce pas? أليس كذلك؟ La fille, oui maman. Je meurs de faim. نعم أمي. أموت من الجوع. La fille continue de regarder le téléphone. Sa mère la conduit et elle s'en fiche. بمعنى هنايا الثاني عندنا كذلك واحد الديداسكالي. كلهم هاد العبارات اللي تيكون عندنا entre parenthèses هما دي ديداسكالي. إذا عندنا هنا لا في كونتيني الفتاة مازال مستمرة أنها تتنظر للتليفون ومشغولة بالهاتف ديالها. الأم بدات تتعصب يعني elle s'en fiche. غادي نمرو لا ميغ. جو te parle. أتكلم معك. tu ne m'entends pas يعني ألا تسمعينني. mets le téléphone de côté. دعي الهاتف جانبا. mange ton repas. كلي طعامك et prépare-toi à faire tes devoirs. وهيئي نفسك للواجبات المدرسية. في maman quelques minutes. بضع دقائق أمي. La mère s'est fâchée et a pris le téléphone de sa fille parce qu'elle était en colère. يعني الأم هنايا تعصبات وخدت التليفون ديال الابنة ديالها لأنها جد يعني متعبة ومرهقة من تصرفات ديال الابنة ديالها. إذا غادي نمرو كذلك عندنا هنايا واحد ديداسكالي. فانتبهوا دائما هذوك الجمل اللي تيكون entre parenthèses فراهم دي ديداسكالي. فالأم هنايا تتكلم je vois que tu es accro à l'utilisation de téléphone et des réseaux sociaux. وكذلك يعني المواقع ديال التواصل الاجتماعي. فهنايا الأم لاحظت أن الابنة ديالها جد مشغولة بهاد المواقع ديال التواصل الاجتماعي. في maman c'est devenu une chose normale. يعني أمي يعني هادشي راه ولا شيء اللي هو عادي دو نوجور في أيامنا في وقتنا الحالي. La mère répond dévastée par la réponse de sa fille. يعني الأم ما عجبهاش الحال من هاد الردود ديال الجواب ديال الابنة ديالها. Mère, cette affaire ne durera pas de cette façon. يعني هاد الحالة هادي ما غاديش تستمر على هاد المنوال. Je dirais que la communication avec vous est devenue insupportable. يعني تنقول لك بأن التواصل معك ولا يعني لا يطاق. أصبح لا يطاق. Avec vous est devenu insupportable. J'aurai une crise de diabète à cause de toi. يعني غادي توقع ليا واحد نوبة ديال الديابات ديال السكر بسبب ديالك. Mère après le téléphone est partie et a raconté à son mari ce que se passe. يعني الأم خدت التليفون ومشات حكات للزوج ديالها ما حصل بينها وبين ابنتها. Père, votre mère m'a dit que vous êtes devenu accro à l'utilisation de votre téléphone. يعني الأب تيتكلم مع بنته تقول لها بأن الأم ديالك حكت لي بأنك صرتي مدمنة على استعمال الهاتف. في ce n'est pas vrai papa. يعني هذا ليس صحيح أبي. Mère,
Oui, tu n'es pas resté tel que tu étais. أنت لم تعودي كما كنت سابقا. Par négligence d'étudier. يعني صرتي أنك تتهملي الدراسة ديالك et aussi pendant des heures devant le téléphone. وكذلك تجلسين يعني عدة ساعات أمام الهاتف. Père, vous n'utilisez jamais le téléphone avant la fin de l'année. لن تستعملي الهاتف إلى غاية نهاية السنة. Si vous excellez et vous améliorez, je vous le rendrai. يعني لن تستعملي الهاتف إلى غاية نهاية السنة. إذا هناك شرط يعني أوجبه الأب على ابنته، يعني هناك شرط si vous excellez يعني إلى جهدتي وتفوقتي غادي نردو ليك. لا في اكسلون à la fin de l'année. يعني الفتاة جهدت في الآخر ديال السنة à l'année scolaire. Elle était parmi les premiers de l'institution. يعني جات من بين الأوائل في المؤسسة. Père. غادي نعاود هاد الأسطر الأخيرة. Vous n'utilisez jamais le téléphone avant la fin de l'année. Si vous excellez et vous améliorez, je vous le rendrai. غادي نرد لك الهاتف. La fait exceller. À la fin de l'année scolaire, elle était parmi les premiers de l'institution. يعني جات من بين الأوائل في المؤسسة. Père, salutations ma fille, je suis fière de toi. Maintenant, tu peux utiliser le téléphone de la bonne manière. Enfin, mes chers élèves, n'oubliez pas, avant de quitter ma vidéo, de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Bonne chance, bon courage et bonne santé à tout le monde. لا تنسوا الاشتراك في القناة وكذلك الضغط على زر لايك وزر الجرس ليصلكم مني كل جديد. بالتوفيق للجميع، في أمان الله وحفظه.